डाकिए छाती रे छनका मारी देला तो सिए मारी थाती पहराड़ी है मौसा गोराती अधे डाकी लागी विभाघर मौसा मो 12 बरस सात मंगलारू छाड़ी गले विदेश विभाघर मौसा मो 12 बरस सात मंगलारू छाड़ी गले विदेश एड़े भाड़ुआ चोर घर भंगा कुकुर एड़े भाड़ुआ चोर घर भंगा कुकुर ए मौसा चिठी पतर खंडिए न देला सिए मौसा गोराती अधे डाकी लागी सज फुटा मली मु पदुआ पतर बसे नहीं मो झुंडिया गला कहर सज फुटा मली मु पदुआ पतर बसे नहीं मो झुंडिया गला कहर एड़े भाड़ुआ भाड़ुआ चोर घर भंगा कुकुर एड़े भाड़ुआ चोर घर भंगा कुकुर एक नंबर झिया मुझे जाने न सिए मौसा गोराती अधे डाकी लागी मौसा मो मधुआ ससुर सात खंड गाँव चाकरी तांकर घरे अछि मौसा मो मधुआ ससुर सात खंड गाँव चाकरी तांकर घरे सासु जंजाली नीति दियई गाड़ी घरे सासु जंजाली नीति दियई गाड़ी नणंद गंजना मौसा गोराती अधे डाकी लागी कहीं किसानते मते पड़े डाकरा घरे पके आसी झाड़ू पहरा कहीं किसानते मते पड़े डाकरा घरे पके आसी झाड़ू पहरा ए जन समाज रे लाजे शरमे मरे ए जन समाज रे लाजे शरमे मरे हाथे ओढ़ना दे मो दांडरे जाए मौसा गोराती अधे डाकी लागी हेलो ए मल्ली हेलो हां लगेली
ଆଲୋ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା ମ? ଆଲୋ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା କିଏ ଡାକୁଥିଲା ଚାଲୁ ଉଠି କୋଉ ବାଡି ଛିଆ ଡାକୁଥିଲା ଦେଖିବା। 12ଟା ଗୋଟେ ରାତିରେ କୋଉ ବାଡି ଖେଳ ଡାକୁଥିଲା କି? ଆଲୋ ବଡ ସାନ୍ତେ ଲୋ ସାନ୍ତେ ଏଠି ଜୁଆରେ ଅଛି ସାନ୍ତେ। ହାଇ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇଥିଲ ଝିଅ। ସାନ୍ତେ ଏତେ ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା? ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ତମର ସେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛି ସେଇ ଯୋଗୁ ଡାକୁଥିଲି ଆଉ। ଆମର ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ବସି ସେ ତ କହୁଥିଲା ଆଉ ମଲ୍ଲି ଗେଲି ଏଡେ ବଡ ପାଟି କରିକି ଡାକୁଥିଲା ଆଉ। କହୁଥିଲା? ହଁ ହଁ ଚାଲି ଉଠିଲ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଇଥିବ ବାଡି ଖାଇବୁ ଆଜି ଫଟେଇ ଦବା ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ। ପଙ୍କଜ ପଙ୍କଜ କଣ ଏମିତି ଖାଲି ଧୁମଧାମ ଭୁସୁବାସ? ହଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ନଥିଲି। ହଁ ହଁ ଘର ଆରକ ଟିକେ ଅଣଦୁ ଫଣଦୁ ଲାଗିକି ଥିଲା। ନା ମାଛ ଫାଛ କରିଥିଲ କି ମାଇ ଗୁଦି ବସିକି ଖାଇଦେଲା? ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ସବୁ ନୁହଁ ଯେ ଝଡାଝଡି ଟିକେ ହଉଥିଲା ଆଉ। ଆଉ ତମର ସେ ଆସିଲେ? ସାନ୍ତେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଟା କଣ ଫୁଟି ଯାଇଛି? ଆରେ ମୋ ଆଖି କାଇଁ ଫୁଟିବ? ସାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖି ପାରୁନି, ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ କିଏ ତମ ବୋଉ ପିଲା? ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ହଁ ସାନ୍ତେ। ହଁ ଆଲୋ ମଲ୍ଲି ଗେଲି ତମର ବଡ ସାନ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆରେ ବଦମାସ ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲି? ଆପଣ ତ କହିଲେ ଦେଖିବା କଥା ଆଉ। ହଉ ଆଇଲେ। ଆରେ ପଙ୍କଜ କୋଉ ଫଟୋ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛୁ କିରେ? ସାଲି ମାଇକିନା କୋଉ ପଟ ଦେଖାଉଛୁ କିଲେ? ଆରେ ମରିଯିବ ସେ ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ହଉଛି। ପଙ୍କଜ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତୋର ମନ ଅଛି ନା ମଦ ଅନୁସାରେ ଭୁଲି ଗଲୁ? ଆପଣ ଠିକ ଦେଖି ପାଇଲେନି, ମୁଁ ଦେଖେଆଟା ଦେଖେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲେ ତ? ହଁ ହଁ ଠିକ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଗ ଥାଉ ନଥାଉ ମତେ କଣ ଅଛି? ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଣ କହୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଯାହା କହିଥିଲି ମନ ଅଛି ନା ଭୁଲିକି ପଳେଇଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଡୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କଲେ ଠାକୁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଆମର ବିଜେ କରିବେ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ମଲ୍ଲି ଗେଲି ଓ ମଲ୍ଲି ଗେଲି ହ୍ୟାଲୋ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କଲେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବିଜେ କରିବେ। ଆରେ ବାଡି ଖିଆ କଣ କହିଲୁ? 6 ମାସ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇନୁ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଦେଇ ନଥିଲି ତାକୁ ସବୁ କିଏ ସେ ଦେଲା? ଏଇ କୁମାର ଭାଇ ଦେଇଛି। ହେ କୁମଲା ଭାଇ ଆମ ଜାତି ଭାଇ ଲୋକ ହେଇକି ଏମିତି ଗୁଡେ ପାଲା କରୁଛ। ହଉ 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 ରାସ୍ତା ସଦରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ। ଆମେ କରିବୁନି, ଆମେ ଯାହା ପଚାରିବୁ କହି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଲି ମାଇକିନା ମତେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ହଉ ପଚାର ପଚାର। ଶୁଣ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଦେବେ ଅଟ ହାଡ଼ି ତୁମର ମନେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମୋର ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାହାଲ ଜାତି ପିଲା ମୁଁ। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଆଲୋ ବ୍ରହ୍ମ କମଳିରୁ ଜାତ ଲୋ ବ୍ରହ୍ମ କମଳିରୁ ଜାତ ଅବନା ଅବନି ସିହାରି ତାତ କହୁଛି ସତ ବାସି ଚୁଣି ବାସଭା ପଣ୍ଡିତ କହୁଛି ସତ। ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୁଁ ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ତମେ କହିବ। ପଚାରୁନ କହିପାରିବଟି? କହିପାରିବୁ ନହେଲେ ପଛ ନାଲି ପକେଇଦେବି। ଆଲୋ କିଏ ଦେଇଛି ଚୁମ୍ବନ ଲୋ କିଏ ଦେଇଛି ଚୁମ୍ବନ ଦିଶୁଆଛି ଅଙ୍ଗ ଯୌବନ ନାରୀ ରତନ କାଲେ ରହିଛି କାହାର ଚିହ୍ନ ନାରୀ ରତନ।
କହୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଆରେ କଥା କୁହ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେ କଥା କୁହ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଠିରେ ଦେବି ତ ଝାଡୁ ବାହାର ରସନାଗର ରସନାଗର ହାତୀ ହେବ ତୋର ଦୁଇ ଫାଳ ରସନାଗର पेटिलो मालिची कुकुरा पेटी अब बाड़ी पारे देवी मुकुटी लोनाली पेटी लोग चाहूं थी बे मिट्टी मिट्टी लोनाली पेटी मने करू केते गरब करू छुटाण मुह पड़ू रे तार पठाण करू छुटाण तमर तो बहुत साहस हो गलानी एड़ा बड़ा मास भीतर मते बाड़ौच हाँ हौ लंगुटा छड़ौचे अलो रांडी झियो बाप भंडिलो रांडी झियो बाप भंडी टका नहीं मते करिला नांडी तो बाप पेटू मोर घर रे अइठा चाटू तो बाप पेटू आज तो फटे दबा अरे बाप तो बिके पतर रे बाप तो बिके पतर बेसा बुद्धि करई मा तोर अरे कुकुर पछे पछे बुलु थाउ मोर अरे कुकुर लीला लगी थबो ना रास्ता परिष्कार करिवो नाही ये तो दी जण दुआन माइकिना को ओ बाडे अरे तू तो एमिते सहज दुर्बल रु पेल दियो काई एमिते तोड़ा तो धर की मुंडिया मार दवा को पड़िबो हां हां हेलो मल्ली गेली जहा हलाई आ आडिया बाडी करनी रास्ता परिष्कार कर दियो मु बुल्ले गुनेले जाकी रास्ता सफा करिबु न हल नहीं करिबु साथे हां बुल्ले को नेले कहूती करिए बेली हां तले बुलिया को नहीं जा हां हां काल के नहीं जा मल्ली गेली गेउ हेलो कलिकता तते बुले नेबी बुली देखिबू हाउडा पला तू देखिले गोरी चमकी जीबू कलिकता रसगोल्ला को खाई होइबू भाई रास्ता परिष्कार कर दियो तमे मल्लीर तमर जा बड़ सात हरटू पाउनाटा धरिकी पळे आसीबो हां हां तू ताले परिष्कार कर था हमें जाउछो हां हां चलनु देखो हाड़ी आड़ी दंड
टेंगुराटा दे दे डेंगुरा शांत देवी हां हां भूली गलो की मन पडुनी आपण टिके कहि दउ ना अरे चाकरी पिता लागले ना कोन नाई शांत मन पडुनी आपण टिके कहि दउ ना माहार जाति की मु पुणी तुमको कहबी टेंगुरा दबा हां हां मन पहिला पहिला शांत कह हम मल्ली गली के छाड़ी दउची तापर डेंगुरा देबे ओ हाउ हां 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 चलै दबा हां तमे चलो मु जाउची डेंगुरा दे के ओ तमे आसीबो हां हां जाउची हां लो सुना 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 वर्तमान कंट्रासिंग गामरे पानी तोला हे जाई अछि वर्तमान काठ बाउंस माछ मांस समस्त खाइबे हो अरे पंकज जोर निशा हे गला की साथे हां टिके बधे मिस्टेक धइला टिकिए केमिति केडा बडा मिस्टेक करी कहजु ठीक करी कह कर दउछो हां हां काठ बाउंस माछ मांस केही खाइबे नाही हो वर्तमान हर पार्वती विराजमान करसंती नीरवता रक्षा करी यात्रा को उपभोग करंतु आज गुड नाइट साथे